ये भी सुंदर लग रहा है। सुंदरकांड पाठ और यम दीपन क्यों नहीं आ जाओ? किसका नहीं है बताओ जल्दी से। चलो 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 गणेश जी का लेके चलो। अंदर अंदर गणेश जी नहीं है। चलो गणेश जी हैप्पी हो गए थे फिर। और निया को क्या मिला? निया को क्या दिया गणेश जी ने? बनाना दे दिया गणेश जी ने। शाम में हम भी जाएंगे तो एक दिया लगा देंगे। कि तुम बिन और न दूजा करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। को तुम आराम से बैठो, दीदी के पास बैठी है नहीं, इट्स ओके ठीक है। हैप्पी दिवाली। अब फायरवर्क्स तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप सब लोकेश का हाथ पकड़ो ना। हाँ
कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या नहीं आई, अच्छी है, दीदी थोड़ी सी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे ग्लास ले लो।
निया हैप्पी दिवाली। चले निया, चले। फायरवर्क्स कैसे थे? मजा आया? ये बोलते हैप्पी दिवाली। जोर से बोलो हैप्पी दिवाली। चले दिया।